ngapain jalan? Mending Kenapa kayak nggak jalan, Bang? ini nih enak tahu. Oh iyalah. Nah, iya tuh, enak tuh. kan? Wih. Apa kata gua? Iya. Najis tau nggak? Where are you from? Gak bisa bahasa Inggris anjing. Dia boleh ya. Why you are so cute? Tapi kayaknya enggak deh. Tapi lu boleh kok hitam sih? Tahu Baby, boleh why kok you are anjing. so adorable? Jangan lu maling ya?